फिलिपाइन्स को पुणी थे शक्तिशाली भूकंप अनुभूत होती। शुक्रवार फिलिपाइन्स मिंडानाओ एक शक्तिशाली भूमिकंप अनुभूत होती। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस अनुसार मिंडानाओ होता भूमिकंपर तीव्रता 6.1 थिला। भूमिकंपर केन्द्रस्थल थिला अक्षांश 9.73 उत्तर, दीर्घामा 126.20 पूर्व। यार गभीरता भूमिकंप ठारू 90 किलोमीटर तले थिला। এই ঘটনা দেশের দুইটি শক্তিশালী ভূমিকম্প হেবার মাত্র গোটিয়ে সপ্তাহ পরে আসিছি। অক্টোবর 10 তারিখে দক্ষিণ ফিলিপাইন্স মিন্ডানাওরে আউ দুইটি ভূমিকম্প হয়েছিল, যাফଳରେ বহুত জীবন এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এনে লোক গুরুতর আহত মধ্য হয়েছিল এবং এবে বি চিকিৎসাধীন অছন্তি। নিকটরে ফিলিপাইন্সে 7.4 তীব্রতার এক ভূমিকম্প ঘটিଥିବା বেলে এথিরে অতি কমরে 7 জনক মৃত্যু হয়েছিল। भूस्खलन और सुनामी सतर्कता जगू उपकूलवर्ती अंचलगुड़ी खाली करने को बाध्य हेले परे फिलिपाइन्स और इंडोनेशिया उभय पाई सुनामी सतर्कता प्रत्याहार करा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेबीआर समाचार।